नमस्कार जय जगन्नाथ मु विपिन कुमार बेहरा मो यूट्यूब चैनल टूर एंड ट्रैवल ओडिशा को आपन स्वागत करछि। बर्तमान मु आरकुरे अछि। आरकुरे थिबा गोटे कॉफी म्यूजियम को जाउछि बर्तमान ओ सेठी पहुँचिले जना पड़िबो से म्यूजियम केमती कोन अछि। ओ एटा आरकुरा बस स्टैंड टा छोटो बस स्टैंड टे बस स्टैंड रु 120 मीटर पाखापाखि हबा कॉफी म्यूजियम रो दूरता। वीडियो की पूरा देखंतु जदि भल लागिबो तबे लाइक करंतु शेयर करंतु और जदि मो चैनल को नुआ आछंती तबे मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। बर्तमान म्यूजियम पाखापाखि हे गलुनी पूरा ओ ए आगे ही म्यूजियम टा अछि ओ गहली अछि। बर्तमान ओ म्यूजियम भीतर को जावाई टिकेट भी करिया पड़िबा। बर्तमान कॉफी म्यूजियम भीतर को जाउछु तार एंट्री गेट टाइडा कॉफी म्यूजियम भीतर तांकर निजर स्टॉल अछि जो कॉफी और कॉफी रे तैयारी चॉकलेट बिक्री होछि। तांकर निजर मैन्युफैक्चरिंग एठी होछि और बहुत प्रकार चॉकलेट एठी मिलुछि। ए स्टॉल भीतर से मन कॉफी तैयार करछुंदी। ए स्टॉल भीतर ही तांकर कॉफी मशीन अछि। एठी देखंतु लोक माने काम करछुंदी ओठार लोक माने से मानक तैयारी कॉफी पी पिउछंदी। कॉफी केमती तैयारी होछि तार गछरु तोड़ीबा ठारू पैकेट हला पर्यंत केमती होछि सेटा ए म्यूजियम रे देखै छथि। कॉफी रो तोड़ीबा तार प्रोसेसिंग केमती होछि ताहे मूर्ति और तळे बोर्ड लिखा अछि। तार लोक मानक सेटा जणा होछि केमती कॉफी गछरु तोड़ीबा ठु आरंभ करी तार पैकेटिंग पर्यंत सब तळे कार्डबोर्ड रे लिखा अछि और तार मूर्ति द्वारा भी सेटा देखै छथि।
ଭିତରେ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ପାଇଁ ଗେମ୍ ବି କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗେମ୍ଟେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବି ବାଜୁଛି। ଆମେ ଏବେ ସେପଟକୁ ବି ଯିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପଟକୁ ବି ଯାଉଛି। ଛୋଟ ଜାଗାଟେ ବହୁତ ଭଲ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଛନ୍ତି ଜାଗାଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବୋରା କେଭ୍ ଯିବ। ଆରକୁରୁ ବୋରା କେଭ୍ ହେଉଛି 35 କିଲୋମିଟର। ଆରକୁରୁ ବୋରା କେଭ୍ ହେଉଛି ପୁରା ଘାଟି ରାସ୍ତା ଓ 35 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଘାଟି ରାସ୍ତା ପଡ଼ିବ। କଫି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ବୁଲା ସାରିଲା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଫି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରୁ ବାହାରି ଯାଉଛୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତେବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ।